बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम एक बहुत मशहूर शख्सियत का ज़िक्र करेंगे और उनके कुछ वाक़यात आपके साथ शेयर करेंगे। ये शख्सियत ऐसी शख्सियत हैं कि इन्हें कौन नहीं जानता, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या फिर अरबिस्तान हो। दुनिया भर में जानी मानी शख्सियत और बहुत ही मशहूर शख्सियत के मालिक बहलोल दाना। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे बहलोल दाना का। उनका असल नाम क्या था, उनका ताल्लुक़ कहाँ से था और वो किसकी औलाद में से थे, ये सब आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मेरे प्यारे वो दोस्त जो मेरा चैनल फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। और इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आपको बहलोल दाना का वो वाक़या भी ज़रूर सुनाएंगे जो बेहद मशहूर है पूरी दुनिया में। वो वाक़या बेहद मशहूर है, तो आज आपकी भी गोशगुजार करेंगे। बहलोल का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, जिन्हें बहलोल दाना भी कहा जाता है। आप 5वीं अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर मार्च 766 ईस्वी से मार्च 809 ईस्वी में एक फ़िलासफ़र, वली कामिल और तारिक दुनिया दरवेश के तौर पर पहचाने जाते थे। इनका कोई घर या ठिकाना नहीं था। शहर में नंगे पांव फिरते और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल लेते। बाज़ लोगों ने इन्हें मजज़ूब भी लिखा है, क्योंकि वो आशिक इलाही में गुम और इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों की तरफ इल्तिफ़ात करते, लेकिन जब कभी अवामुन्नास की तरफ मुँह करते तो हिकमत और दनाई की बहुत ही अजीब व गरीब बातें करते। ये बहलोल दाना कूफे में पैदा होने वाले बहलोल का असल नाम वहब बिन उमरू और ताल्लुक़ अरब कबीले बनु अमान से था। इनके वालिद छठे इमाम जाफ़र सादिक के शागिर्द थे, लेकिन कुछ वक्त 7वें इमाम मूसा कासिम रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में भी गुजारा। बहलोल का शुमार भी इमाम मूसा कासिम की पैरोकारों में होता था। जब खलीफा हारून रशीद ने इमाम मूसा कासिम को कैद करने के बाद इनके ताबईन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की, तो वहब और कुछ दूसरे लोगों ने वहब यानी बहलोल दाना और कुछ दूसरे लोगों ने इमाम से कैद खाने में मुलाकात करके आइंदा का लाहे अमल के लिए हिदायत मांगी। इमाम मूसा कासिम रहमतुल्लाह अलैह आली मुकाम ने जवाब में सिर्फ़ एक लफ्ज़ जीम लिखकर अपने अक़ीदतमंदों के हवाले कर दिया। हर शख्स ने जीम को अपने अपने अंदाज में लिया। कुछ ने इसे जिला वतन समझा और बाज़ ने इसके मायने जबल यानी पहाड़ों में रिपोशी लिया, लेकिन वहब ने यानी बहलोल दाना ने इसे जनून यानी मजनूनियत में तब्दील कर दिया। उन्होंने अपनी शाहाना ज़िंदगी तर्क की और फटे पुराने कपड़े पहनकर गलियों में निकल आए। खलीफा हारून रशीद से इनकी मुलाकात 188 हिजरी में खलीफा के सफ़र हज के दौरान कूफे में हुई, जिसका ज़िक्र इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी किया है। बहलोल ने हारून को जो नसीहत की, इनसे मुतासिर होकर वो इन्हें अपने साथ बगदाद ले आया और फिर बहलोल का ठिकाना बगदाद की गलियां ही रहीं। बहलोल का मज़ार भी बगदाद ही में है, जिसके एक गोशे के बारे में मशहूर है कि वहाँ सिख मज़हब के बानी गुरु नानक ने चिल्ला काटा था। कहते हैं कि एक दिन बहलोल दरियाए दजला के किनारे बैठे गीली रेत की ढेरियां बना रहे थे। ये वो वाक़या अर्ज़ करने जा रही हूँ जो पूरी दुनिया में मशहूर है, और कौन इस वाक़ये से वाकिफ़ नहीं। और हारून रशीद की चहीती मलका ज़ुबैदा अपने महल के झरोकों से बड़े इन्हिमाक के साथ इन्हें देख रही थी। वो मट्टी की ढेरी बनाते और फिर खुद ही इसे मिस्मार कर देते। मलका झरोके से उतरकर अपनी सहेलियों के हमरा दरिया किनारे आ गई और पूछा कि बहलोल क्या कर रहे हो। बहलोल ने अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। मलका ने सवाल किया, अगर कोई तुमसे ये महल ख़रीदना चाहे तो फ़रोख्त करोगे?
बेचोगे? बहलोल ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फ़रोख्त भी करता हूँ। मलका ने पूछा, बताओ एक महल की कीमत क्या है? बहलोल ने बेसाख्ता कहा, 3 दरहम। बाज़ लोगों ने 1 दरहम भी लिखा है। मलका के हुक्म पर बहलोल को 3 दरहम इसी वक्त अदा कर दिए गए। ये वाक़या मलका ने अपने शौहर खलीफा हारून रशीद को बताया, जिसे खलीफा ने मजाक में टाल दिया। लेकिन आगे बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। लेकिन रात को हारून रशीद ने ख्वाब में जन्नत के मनाजिर देखे, जिनमें आबशारों और मरग़ज़ारों के अलावा खूबसूरत महलात भी शामिल थे। सुर्ख़ याक़ूत के एक महल पर इसने अपनी बीवी ज़ुबैदा का नाम भी लिखा देखा। हारून ने सोचा कि देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दरबान ने उसे रोक लिया। हारून रशीद कहने लगा, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। जिसका नाम होता है सिर्फ इसी को अंदर जाने की इजाज़त है, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाज़त नहीं। जब दरबान ने हारून को पीछे हटा दिया तो इसकी आँख अचानक से खुल गई, लेकिन बेदार होने पर ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने ज़ुबैदा के हक़ में बहलोल की दुआ कबूल कर ली है। चुनांचा वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। अगली शाम वो बहलोल को तलाश करता दरिया किनारे पहुंच गया। बहलोल एक जगह बैठे इसी तरह मकान बना रहे थे। हारून ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून ने पूछा, बेचोगे? तो बहलोल ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फ़रोख्त भी करता हूँ। हारून ने सवाल किया कि बताओ एक महल की कीमत क्या है? तो बहलोल ने जवाब दिया, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 3 दरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बहलोल ने जानते हैं क्या जवाब दिया? खलीफा कल बिन देखे मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर हैरान हो गया कि इसे मेरे ख्वाब का किस तरह से पता चला कि मैंने ख्वाब में ज़ुबैदा का महल जो उसने 3 दरहम में ख़रीदा था, अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया है और इस ख्वाब का बहलोल को किस तरह से इल्म हुआ। खैर, मायूसी से घटनों के बल बहलोल दाना के सामने बैठ गया और कहने लगा, हज़रत आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें लेकिन मुझे एक महल दे दें। जब बहलोल दाना ने खलीफा की आजिज़ी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी इस सल्तनत का क्या करूँगा? इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो, मैं इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दरहम में फ़रोख्त करता हूँ। लेकिन सुनते हैं कि फिर वो महल जो है खलीफा हारून रशीद को नहीं मिला, यानी ख्वाब में उसकी कोई बिशारत नहीं हुई। मारूफ बुज़ुर्ग सैयदना सर सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बार मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ। वहाँ मैंने बहलोल दाना को देखा कि एक कब्र के करीब बैठे मिट्टी में लोट पोट हो रहे हैं। मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जवाब मिला, मैं ऐसी कौम के पास हूँ जो मुझे अजियत नहीं देती और अगर मैं गायब हो जाऊँ तो मेरी गीबत भी नहीं करती। एक दिन बहलोल बाज़ार में बैठे कि किसी शख्स ने पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? तो बहलोल ने कहा कि बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। इस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बहलोल ने कहा कि अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदा नहीं मान रहा। कुछ अरसे बाद इस शख्स का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो देखा बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हैं। करीब जाकर पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूँ। इस शख्स ने कहा, तो फिर क्या बना? बहलोल ने कहा, बंदे तो मान रहे हैं मगर आज अल्लाह राज़ी नहीं है, मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। लोगों कुछ समझे इस बात से। इस बात का ये मतलब है कि जितनी नेकियां हैं, जितने अच्छे काम हैं, वो ज़िंदगी में ही कर लिए जाएं। ज़िंदा रहते हुए ही अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें और अल्लाह की तरफ रुजू करें और जो अल्लाह ने बताया है, अल्लाह के रसूल ने बताया है, उस पर अमल करें, यानी शरीयत और हमारे प्यारे नबी की सुन्नत पर अमल करें। तभी अल्लाह ताला मरने के बाद भी आपसे राज़ी रहेगा और मान जाएगा। और वरना अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वही होगा कि आज अल्लाह मान रहा है लेकिन जब कल आप और हम नहीं होंगे और हम अल्लाह को मनाएंगे तब अल्लाह नहीं मानेगा। बहलोल से ऐसे दर्जनों वाक़ियात और दानाई की बातें
باتیں منسوب ہیں۔ کچھ لوگ اسے کتابی باتیں کہتے ہیں اور بعض اسے روحانیت کی معراج مانتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ جو بہلول دانا کہہ گئے وہ پتھر پر لکیر ہے۔ کہتے ہیں ایک بار حضرت جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد سے روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے عرض کی، جناب وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے فرمایا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی اور تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے اینٹ رکھے ہوئے دراز ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ شیخ نے فرمایا، میں ہوں جنید بغدادی۔ اچھا، تو تم وہی ہو جنید ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ بہلول نے کہا۔ شیخ نے جواب دیا، جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ بہلول نے کہا، اچھا تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے؟ شیخ نے جواب دیا، کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں، اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں اور دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتا ہوں اور کھانے سے فارغ ہو کر بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ پر جھٹک دیا اور کہا، تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا، حضرت یہ شیخ تو دیوانہ ہے۔ فرمایا، ہاں دیوانہ تو ہے، لیکن اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ کون ہو تم؟ شیخ نے جواب دیا کہ میں ہوں جنید بغدادی، جسے کھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ بہلول نے کہا، تم کھانے کے ادب سے ناواقف ہو تو ہو ہی، گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہوگے؟ شیخ نے جواب دیا، جی جانتا تو ہوں۔ بہلول نے کہا، تو پھر بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ شیخ کہنے لگے، میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں، باطنی اور ظاہرہ علوم کے نقطۂ نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ شیخ نے آداب گفتگو کی بابت اور باتیں بھی بیان کی۔ بہلول نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو گفتگو کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ موڑ کر ایک طرف چل دیے۔ مریدوں نے خاموشی نہ رہا گیا، کہنے لگے، یا حضور، یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ اس سے بھلا اور کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ شیخ نے جواب دیا، بھائی مجھے تو اس سے کام ہے نا، تم یہ بات نہیں سمجھو گے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کا طریقہ تو نہیں آتا، سونے کا تو آتا ہوگا؟ شیخ نے فرمایا، جی ہاں معلوم ہے۔ اچھا تو بتاؤ کس طرح سوتے ہو؟ بہلول نے کہا۔ شیخ کہنے لگے، جب میں عشاء کی نماز اور اپنے وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے آداب بیان کیے جو انہیں بزرگوں نے تعلیم کیے ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا، معلوم ہوا تمہیں تو سونے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو شیخ نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، بہلول میں نہیں جانتا تو اللہ کے واسطے مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا، اے جنید، یہ جتنی باتیں بھی تم نے کہی ہیں سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ہیں برتنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ پھر بہلول نے بتایا، گفتگو کرتے وقت دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ جو بات بھی کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب ہوگا یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے تمہارے لیے وبال بن جائے گی۔ ایسی بات کہنے سے کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ پھر سونے کے
متعلق بتایا کہ اس طرح سونے کے متعلق جو تم نے بیان کیا وہ بھی اصل مقصود نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینے اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی شیخ جنید نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور بہلول کے متعلق ان کے خیالات درست ہو گئے۔ حضرت جنید اور بہلول کے اس واقعے سے سب سے بڑا سبق یہی حاصل ہوتا ہے، کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنسا رہ جاتا ہے۔ تو دیکھا بچوں، دیکھا دوستوں آپ نے کہ ہمیں اس نصیحت آموز واقعے سے کتنا زیادہ سبق اور کتنا زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں سیکھنے کا موقع عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔